हॅलो एवरीवन, आज हांव तुमकां साळान व्हरता। साळ हो बिचोलीच्यान अरावंड 10-15 किलोमिटराचेर आशिल्लो एक बारीकसो गांव। हांगा गडे उत्सव जाता। साळान पावतगीर हांव सगळ्यान पयलीं म्हज्या ताईच्या घरा गेलें, पूण थंय पावतगीर कळ्ळें की गड्यांच्या दिसांनी गांवचे लोक रातचे आपल्या घरांनी रावनात। मागीर ते खंय वयता तर? होच प्रश्न म्हाकाय पडलो। तर ताईन सांगलें की गड्यांच्या 3 रातींक गांवचे सगळे लोक श्री भुमिका देवीच्या देवळान येवन रावता। अशें म्हणटात की ह्या दिसांनी नेगेटीव एनर्जी पीक आसता, तेकाच काउंटर करपाक गडे तयार जाता। अशें म्हणटात की ह्या दिसांनी जर रातचो कोण घरान रावता किंवा देवळांतल्यान भायर सरपाची ट्राय करता जाल्यार त्या दिसा तेका कितें पॅरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपिरियन्स जाता। हे गडे 3 दीस ते नेगेटीव एनर्जी कडेन फायट करून तिका हरयता आनी आपलो गांव आनी आपल्या गांवच्या लोकांक सेव करता। तेंची गायडींग लायट तांकां देंवचार दिता, जी खुबशे लोकांनी देवळान रावून पळयल्ली आसा। एक बारीकशी ज्योत जी व्हडली जायत वता आनी मागीर अकस्मात गायब जाता। ती ज्योत कोण घेवन आसता हेचो आजून सुद्दां कोण शोध लावपाक पावना। जे लोकांनी ट्राय केली ते एक तर अनकॉन्शियस स्टेटान आशिल्ले किंवा तेंच्यांनी जे पळयल्ले ते ऑलरेडी विसरलेले आशिल्ले। तुमच्या गांवान होळी कशी सेलिब्रेट करतात म्हाका कमेंट्सांनी सांगात।